Na! Ayun pa. Ayun sila kayo ba nung yan? Muna mo ba sini ko ba? Na! Brilliant! Ikaw kaya na eh. Hindi naman ko ano. Ikaw ba kaya na eh? Mungkot? Hindi mo mahal mungkot? Oh! H.I. Okay, repeat! L? Mali! Napang PH! Marong na! Okay, next! Inside next! Spell! Labelian! Okay, dali dyan! Labelian! L-A-B-H-E-L-I-A-N. Oh, very good! Okay, next! Kinsa ka! Spell! Labelian! Kinsa ka! Oh, kinsa ka! Wala na? Okay, next question. Taga-asa ang atong sponsor? Singapore. Na. Ayun pag-apil. Ayun sila kay Balugas. Wala na to kay Nanay ning answer. Wala na kids. Siya ay taga-Singapore, si Boss Laban. Okay, next. Unsa ang pangalan sa among page? Which is dira ko ga live adlaw-adlaw. Okay, unsa ang pangalan sa among Facebook page? Kinsay mang answer? Basahin mo, basahin na. Dali. Unsa ang pangalan sa among Facebook page? Which is admin ko ug ako ang nag-live adlaw-adlaw. Complete. Very good! Team Labelian, Team Label. Congratulations! 20,000 pesos. Yes! Okay. Okay, pilay edad sa admin na nag-istorya karon. Pilay edad sa admin na nag-istorya karon. Ako si Admin Ellen. Pila akong edad? Ha? 33 up! 40 Up! 37 43! Tama siya! Mali! 48! So wala na cancer. Okay na eh. Pila edad ni Boss? Go! Pila ang iyang edad? Or how old is she? 37 mali? Up 31 mali? 41 mali? 39 mali? 36 mali? 55 mali? 50 mali? Ha? 49 mali? 48 mali? 43 mali? Mali? Up! 51 33 mali? 54? Malapit na! 55 Mali! 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 Down! Down! Mali! 53! Yes! 53 si Boss! O ang birthday ni Boss is... Ate na, ano? Dahil paglaban ka. Congratulations to Sander! Unsay pangalan sa Facebook page ni Boss? Nalika siya sa kanta! Labelian Music. Ayuha! Labelian Music goes to John John! Yaha kay Labelian lang man. Labelian Music. Dali na kayo ni ang atong kuwa. It's a long breath challenge. Kabalo mo na? Yes, padugayay o ginhawa. Padugayay. All you need to say is, thank you, Tita Mel. Okay? Sampol muna. Sampol. Okay. Dili mo. Isya, dali ikaw muna na. Long breath challenge. Okay. All you have to say is, thank you, Tita Bel. Okay, in 1, 2, 3. May oras. Thank you, Tita Bel.
Okay, 16 seconds. Si Atisha, next. Uy, kagwapa, uy. Anak ni Sako igagaw. Butan kayo ni. Okay, Laika, are you ready? Ready. Ang imo na giingon is, thank you, Tita Bel. Okay? Okay. Go. Mga anak kanina magpusila tayo. 8 seconds, si Laika. Okay, next. Next. Si Lukay. Okay. Thank you, Tita Bel. Huwag ka nag-food. Wait. Okay, go. Anak! 4 seconds. Okay, next. Okay. Are you ready? And thank you, Tita Bel. Okay. Ang ganda po. Ada dulu dulu. Nanti. 10 seconds! Woo! Yes! Okay, next! Uy, kini ako yung inaanak pero nagkakagutang ka ni guys. Nagkasana lang yung gun. Okay, ready na ka? Thank you, Tita Bel. Okay? Ito, ano? Jawar. Ito lang yun. 8 seconds! Okay, next! Si Hardy! Ang anak niya po sa may gagaw sa mga kapalintihan na ginang po si Ray. Okay. Thank you, Tita Bel. Go! Thank you, Tita Bel. 9 seconds! Next! 9! Utog na yung So, ako yung pinakataas si Atisha, and the next si Laika. So, wala yung labot si Atisha, 10 lang to. Si Laika pa ang una. Next! Dali, dali! Thank you, Tita Bel! Grabe, ginawa mo. 20 seconds! Wow! Grabe, may nangunguna. Yung katabang, 20 seconds. Next! Are you ready? Ready, dali, harap. Thank you, Tita Bel. Go! Thank you, Tita Bel. 10 seconds! Next! Dunat ko lang daw niya. Sige, kani. Kani ako po na yung inaanak. Bapo kaya na. Anong nasa camera? So, naulaw siya. Kailan ko'y dalaga nag-video. So, thank you, Tita Bel. Oh, naku rin eh. Seconds! So, dito yung mga ay pinakataas ka, ikuan mo ko nato sila, i-compete o balik. Ay, si ano niya? Ay, ganun. Anak sa isa kong igagaw, si Albert. Ayaw, na kayo, anak ni sa kong igagaw, okay. Thank you, Tita Bel. Go! Thank you, Tita Bel. Dati ko ito nagiging. Ala, kabalo ba mo nga diri sa mong lugar na ay Amerikano? Diri ah. Kagwapo. Muli ang pinakagwapo dito. Liwat siya ang Amerikano. Okay, are you ready? Thank you, Tita Bel. Go. Thank you, Tita Bel. Lagi nyo. Sige sila. Hala, tayo mo sa iyong kuya. 16. So, tatlo mo. Okay, dili na. Ikaw pinakauna ha. Okay, thank you, Tita Bel. Kay tatlo mo maglaban-laban. Thank you, Tita Bel. Go. Taas-taas gini ba? Seconds! Ay, grabe! Okay, next! Si Jan. Ginawag ako dyan. Oh, ginawag ako. Ituluan ka din mga fans. Ginawag ako. And go! Thank you, Tita Bel.
Seconds! Kay Chan-Chan! Ano? 24 and 22. Okay. 3, 2, 1, go! Nine, 10 seconds. So we have a winner, si Jan-Jan. Ano Jan? Congratulations, Jan-Jan. So, duha ka duha. Ali, duha. Last year, Jan-Jan for the last year. Now, my Jan-Jan. congratulations. Wow. 20 and 20. Yes. Congratulations.